نمیگم بخره بار نداری کار نداری. حضرت عباس نمیدونم، عبدالله ابن عباس میدونم. عبدالله ابن عباس کی بود؟ صحابه پیامبر. صحابه بود. با کی چی شد با پیامبر صلی الله علیه و سلم؟ با پیامبر؟ بله. نمیدونم. سلام علیکم برادرای عزیز، سلام علیکم با کلی مردمی مسلمان و تماشا میکنین. هزار رحمتی کلام به نهایت میندارم که دستگیری میکنین تو این روزه. برادرای عزیز خواهش میکنم که فقط از اول تا آخر تماشا کنین، بعدا چی فکر چی عقیده داری در کامنتری حتما بنویسین برادرای عزیز. بعد خواهش میکنم که در کنسه خوب گوش کنین، میفهمین که چی هسته و مقصد برای مقصد ویدیوی ما چیه. برادرای عزیز یک ماه پیش من سفر به تاجیکستان داشتم. وقتی که من سفر به تاجیکستان کردم سر شد بگیم کینوی هندیسکی سر کردم بعد اتفیتی را دیگر در برام هم کینوی کردن که همه به همگان معلومه که همش به منتاج یگان تاش حقیقت نداره، یگان جاش حقیقت نداره. انا که ما گفته بودم که از جمعی منام تماشا کنید، ویدیو رو تماشا کنید. انشالله ویدیوی بهترین پیشنهادتان میکنم. فقط هم یک دست کاسکتان میکنم. چی بگم؟ دستی خالی نیست مای وطن. فقط هم خطا میگم تمام خدمتتون گرم باشن. دیدین که در چی گفتگیم در ایرپورت دوشنبه مقصد چی گفتگیم که ما از وطن مقصد با مسکو آمده استم، اما دستی خالی نه. ما دستی خالی نیامده استم برادرای عزیز. میگن که صبرم تو جای را دارد، مقصد صبر میکنی نه که وقت ساعت شماد که یعنی کیرا بگم خفمونتون خوری رمضانش میگین، داملا رمضانش میگین، یا که یک کلیچکای دیگهش چی نام دارد رمان امسیش میگین، کی میگین نمیدونم برادرای عزیز. انا که میریم وقت ساعتی اومد که چه خیلی که خودش میگو، انا که وقت ساعت اومد که باید ما ویدیو کنم، انا که وقت ساعتی تام اومد. رمضان جان گوش کنه که اول میریم. وقتی که تو بابا جان 88 ویدیو کردی، همین خطر زنگ زد تو نبرداشتی، تو ویدیو و تلفن تو عموما نبرداشتی، نمروش برای میدونستی که نمره بابا جان های. بعدا متر زنگ زدم خطیت سلام علیک کردم. تو با مثل عروسا وری دختراوش که کامراشون خیلی تلفن رو بجا میکنن که نه تلفن کامرا تو بجا کردی محکم کردی و بعدا دیدی که مایم با تلفن تو اکران تو هوی کردی، هم خبر اکران تو هوی کردی. با سلام علیک کردم، گفتم یک آدم میخواد خطیت گپ زنم. گفتی مرحمت برادر. انا گوش کنید چی گپ میزنم. نمیگم بخره بار نداری کار نداری. برادر جان من یک سوال میکنم، خود در این جامعه فایده چی رسیده؟ فایده همین حدیثایی که میگم همین الحمدلله بس. اگر تو من اصلاح کردم بخوای یکمش پروردگار در دل بندم باید نم که زنگ بزنی میگه برادرم جد خطای من جون ما برای اوتلی آدم میتونی که پس اکران زنگ بزنه خطاگی من اصلاح مینه. من کلی بنده خطاکاره نه. وقتی من خطا کردم تو باید من بگوی برادر جان که خطاه. من الله شاهده که 10 کس اگر 100 کس من ابرشی میکنه من خودم میدونم در قدم راهم این سخنی من. حضرت عباس کی بود؟ سوال. نه همین سوال. حضرت عباس کی بود اگر از دین با خبری؟ حضرت عباس یا که عبدالله ابن عباس؟ حضرت عباس. حضرت عباس نمیدونم، عبدالله ابن عباس میدونم. عبدالله ابن عباس کی بود؟ صحابه پیامبر. صحابه بود. با کی چی شد با پیامبر صلی الله علیه و سلم؟ با پیامبر؟ بله. نمیدونم. آخه این حضرت عباس ندونی، حضرت عبدالله ابن عباس ندونی برادر جون. از دین وقتی از دین گام میزنی، وقتی حتی میخواستی من اصلاح کنی تو چوه مرا زنگ نزدی، رقم من تمام شخصیت میدونم، رقم کارخونه من تمام شخصیت من 3 کارخونه دارم، هر سه تمام شخصیت تو من نمیخواستی برادر اگر اصلاح سببی که من در اوج ملای چی گفتی نمیدونم ولی فهمش کردم همیش چی بود، همیش من حیرانم. من مسلمان همچنین اصلاح میکنه. این بالا روز یکم رمضان
آیا مسلمان همچنین میکنن؟ حضرت اگر که ما توازی بخطم بیارم این همجا بشینیم صحبت کنیم از دین خیال میکنیم نه از دین با خبری نه از اسلام با خبری تو جمع بزنده اکرم میدونم که ای کتاب میگیری میخونی میگوی من میدونم بیارم کورسی هستم اما از دین از اصلاح کردن برادر مسلمان گناه همچنین نیست این کارو به خود نمیذاره و یک روزه من روی کردم فیروزه حفیظه وارد کردی چیکار کردی فیروزه حفیظه و خودش یک گناه سخت کرد آیا همون یک رقاصایی کردی و یک گلگوش جمون اگر 10 کس تماشاش کرده اودیتور ایت کلانتر تا گرفتی همه پهن کردی هر بوتون نصیحت کردی اونجا 100 کس دیگر هم تنه لیچ همه نشان دادی مثال دیگر خطاگی هممون داریم اما من به هیچ نرسیدم به طول یک سال این نمیرسیم برای که این نیست خداوند فقط دعا میکنیم هدایت کنه باز این نداره کامنتر ایت طاغوت پرست بود پرست ملای سمخر که الله شاهده که در طول یک سال من ایگام کس رکلام از سوم نگرفتم این نمیگیرم برای که من کارخونه شدم بس من الحمدلله اما این از مسلمانی برادری این خیلی دور میشه حالت احتمال میخواهید اصلاح کنیم که مرد بر این زنگزه اکای بابا جون انبیجت خطاگی بگون برادر جانم فیدار که تو مرد بر این گفتی حضرت عمر حقیقت میگو گرچند تلخ میبود خرج میکرد میگو در این انسان تو من از زنگ بزن همچون صفت عمروار بگو برادر انبیجت اصلاح کنم من بگم جانم فیدار اما این مردی نمیشه پس زدن یک کس تو بدون که آب و روی تو بلند نمیشود من اودیتور من کلون الله شاهده اگر من بخواستم از تره ابرشینی کنم همچون گودک بازی که مثال بعضی بلاگی رو میکنم میدونستی بین من و شما چی میشید آیا مردم ایما چی عبرت بگیرن این از مسلمانی از این دور میشود اودیتور من میدونم ما 4 حقارت دیگه تره میکن ایت من میکرد چی میشود میشید اما فیدنه یکم متاسفانه میگه من نکردم این کارو من گفتم بچه را رفتم شبیه حتیش میاد هم صحبت شدم که من خطا کردم من خطا قبول میکنم اما تو نیت من وابسته انسان از نیت وابسته خداوند میگه که اگر کاری که بعد هم اگر بعد از گردوندش نتونی کاری بعد هم بعدی بقل تا اما ای قلبی من آگاه نیستی برمدی من اوجا استراد چیکار کردی خداوند هدایت کنه اول من بعد خطا مثال میگم آدم به خطا نمیشه پروستو همین آینده کمرک احتیاط داشت که زلال نرسه اگر بخوای یگان برنامه بساز اما این اگر بخوای من نصیحت کنی من خفه شدم من اصلاح نشدم من خطاگی من میدونم آینده یگان کسی اگر بخوای اصلاح کنی قطعش صحبت کن با پس زدن یک کس نه کانال پیش میرن نه آبرو را پروردگار میتید فهمیدیم من الحمدلله اینه نشد در دوام 1 سال زیاده 280 میلیون سامانی من به خلق تاجیک خدمت من کمک رساندگیم الحمدلله هر یک چیز من سپیسکا دارم اما با حرکت میکنم برای تاجیکستان خدمت بکنم اتاش تو داو تامنا طاغوت پرست میگن بود پرست میگن چی میگن ولی الله خودش میدونه از قلب هر یک بنده آقام انا تا انا حاضر اینجا برمدی بعد حضرت عباس بیا کو کی است چیکار کرد برای اسلام پیغمبر خدا صلی الله علیه و چی ثابتش داد بعد ما با آمرز خوب میشود خدا عزت کنه السلام علیکم برادر عزیز گوش کردین دیدین که قطعی بابا جان 88 چی گپ زد همتون دیدین که چی گپ زد این نه داملا هستای این نه انا چی میگن قاری هستای برای داملا شدن قاری شدن خیلی هر مهنت میکنی خیلی مهنت میکنی که تو داملا شای یا که قاری قرآن شای این آدم خود یک نوع دیدین گوش کردین که چی میگه که ما یک بی‌سوادم ما چیزی هستای نمیخ تلفن کامera میمونم عقیب کتاب میمونم ایرو کتاب گپ میزنم خودش گفته است شما خودتون دیده استین که این خودش میگه که ما یک بی‌سوادم چیزی که در ویدیو میبینین این عقیبش کتاب ما ایرو کتاب گپ میزنم خیلی دیدین این مسئله شد دیدین که دیستریبیوتر بی‌سوادای راست ویدیوهایی که میکنه با میبینم میگم تو برای چی ویدیو میکنه فقط یک لام موضوع میریم انا که انا چی میگن داملا رمضان یا که رومان ام سی گوش کن رومان ام سی وقتی تام کی بدی اخی من گفته رنگی من وریا گناه بنده گناهگاری چی خطا امروز میبروی هم مرا گناهگار میگیری تا پتی پخد مردمی الحمدلله فقط هم خیلی میکنی الحمدلله میگوی
рута сиёҳ мекунӣ, не ки мардума фреб мекунӣ. Анака гӯш ки вақти соатш омад ки ти худат айзбор сум мегирӣ, доказатат мекунам ки ти айзбор сум мегирӣ. Чека дидена? Да бари ма чека дидестем. Дита чекай. 20,000 барои масҷида збор кардан талаб кард. 10,000 раҳпули туда абраднаш, 10,000 дига гуфт ки ҳаққи хизмати махай. Ки анами одам. Инҷа ман мемонам, ҳама скриншотоша, голосоша мемонам, ҳамаша мемонам. Шумо гӯш кунед ки анами одамда 20,000 аз пули масҷид чӣ кардан? Доданаш ки то биёя масҷида збор куна. Беғарзаи 20,000 шумо тамошо кунед ки рафта аэропорт гирифтемша, рафтан аэропорт гирифтанша ҳисоб кунед. Шумо расхода ҳисоб кунед ки рафтан аэропорт гирифтанша, оварданша бо ай Москва то масҷида 4,5 соат раҳе, ё 4,5 ё 5,5 соат раҳи дига ҳай. И расхода ҳисоб кунед. Расходи иҷора ҳисоб кунед. Бурдан навор кардан, бо ба ҷоу кор, ҷо мақсад чиш кардан, пага бо абрадна мақсад билет дошт бо. Билет дошт бо мақсад бо ай ҳамон масҷид то Москвара, бо ай Москва то аэропорт мақсад иҷа. И расхода ҳисоб кунед. Аз ҳисоби масҷид. Аз ҳисоби кисаи худаш не, аз ҳисоби масҷид ҳамаиро шид. Бо бурдан дар аэропорт бориш кардан, бо чӣ кор кард? Хест рафт. Ана ҳамин домлое ки имрӯз ҳамара мошенник меброра. Мошенники рақами 1 худати. Ту алҳамдулиллаҳ мегӯй, одаморо чӣ мегӯй? Ман тра савол додам ки муъмин бародари муъмин аст. Шарте ки як касе дар YouTube бирорем ки бирорем шармандагӣ кунем. Ту чӣ кор кардӣ? Чӣ ҷавоб додӣ? изона кашидӣ. Дидестем ки аз масҷид чӣ қадар сум талаб кард. Миҷоз мемонам ки наистаги як голуб ҳамаш мемонам и одам. Вақте ки пули билет туда абрад наша, шербачаҳо гирифтан, вақте ки ай Москва парид хонаш рафт, акай бобоҷона гуфт ки ҳамон пули билет мақсад шербачаҳо падрака карда будан, ҳамон пули билетам парт омада. Мақсад та кисаи худат нагири, ай пули масҷид мада билет нахаридӣ. Шербачаҳо доданам 10,000 гай масҷид бо парту. Чанд қашид? 30,000. Просто 30,000 гирифт. Беғарзае ки расходи туда абрад на исусиш. Беғарзае расход. Дидестем ки лицои худаш чӣ хеле одамора меброрӣ. Баъдан сари масъалаи дигаре мерем ки ҷон. Чӣ мегӯянд? Рома МС хайна ё бигем та бо бисёриё домлод мегӯянд. Рома МС буди вақтишда. Репер буди. Ирам мақсад ба ҷо намекунем, типа мегӯ мара худовон ҳидоят кард. Тра ҳидоят накард. Ту даҷҷоли асри 21 ҳастӣ ки риша мондию аз ислом имрӯз истифода бурдестӣ. Як чиз дигар дар ҳамҷа мемонам тон гукнем. Вақте ки ман навориша мондам ки барои реклама 5,000 талаб мекуна. Фарқ надорад чӣ реклама аст, мекуна 5,000 талаб мекуна. Ин инҷа мемонам гӯш кунед чӣ мегӯяд. Барои як просмотр мақсад як реклама кардан дар ютуби канали худаш 5,000 рубли расӣ мегира. Дар ҷои туғрӣ мегира. Ман намедонам. Барои он ка бародаро ба вай бовар накунӣ, вай дурӯғ мега. Ман фирифтаи вай нашин. Факт далел доказа дорум. бози чизошам мемонам. Мақсад бовар накунен чиёш ҳастанд. бози алам мемонам гӯш кунед. нигоҳ кунед чӣ мегӯям. Odamlar bu misal giriftirdiği misal da 5,000 میخرن مثلا 5,000 لیکن برای 5,000 da میگن 4,000 میکنن 2,000 دیگه پرده دیگه در ویدیو مثلا خیلی سلسله تمام بوده و سلسله تمام گوش کنید شکل اینجوری سلسله رو قطع کن داد شا گوش منیم برادر که چی میگم برادرجوری من خیلی دیدیم من مثال اسلاویای میخنیستم مثال 2,000-3,000 مثال خواهیم گفتی اونجا کردیم مانده مثال با میگی که بیا اکاونت رکلامه که دارم ویدیو لیمون تا من گفتم که 5 تا اینه که به خاطری خودت 4 تا میکنم 4 تا دار انشالله رزولتات میده برادر دیگه که شد بگید توکل به الله که
ай хилов расул иншалло мешака арами шикар ика иншалло ҳам намозоро партода тайга тамом не мисол шумо чӣ мешавед я ман мисол 100% мисол конкретно мекунем гапзаниро дидена ака дидесен ҳар яки видео бикунӣ 5000 талаб мекуна барои як рекламаш ӯ фар надор любо репай чизи ҳаст нест ӯ реклама мекуна мега фақат сумма битен ман ана ки и масъала як масъалаи дигаша гап мезанам як масъалаи охироша гап мезанам неҷоз мемону видеора гӯш кунем чӣ мега мо ба телефон ай пешон мезгарем ки нагдан баъд мо видеошон мекунем мо просто так намехизем ай ҳаво намеқапем мо аввал телефони гап мезанем менависем ки ҷавоб он надод ё ки паслат мон кард баъдан видеошон мекунем ҳамин бародар азиз фикр накунем ки мо хестем прямо видеошон мекунем салому алейкум меша шукрона алло худ сози хубӣ алҳамдулиллаҳи раббил аламин тин чӯ кади ки ҷоли қабула хатвету надоди значит ответ натан бояд ки сразу ютуб да броем не чӣ боди матан напарсидам ку ютуб даки не уже коверо тайёре уже видео тайёре бояд агар ки ман як сухане ки не бигум всё бояд броям хе не ман видео там тайёр накардам простам хуб тайёр кардам тамом ты ба ҳамин гапе ки не гӯш кун ба ин гапе ки мегӯяд мехости аз пеши ман бизгарӣ хоб гап нест қабул ты ман 3-4 савол метавонад баъд саволи маро ҷавоб дем ман саволотро ҷавоб метавонам мешава 3-4 савол ты маро видео кардӣ ҳамин хел аст ты дар видеот аз аллоҳ аз расул сухан мекунӣ ты мегӯӣ ки мо ҳар як шахсияте ки видео мекунем аз пешаш мегзарем ҳамин хел аст сухани та аст бале ты вақте мара навор кардӣ аз пеши ман гузашта будӣ не назаштам пас барои чӣ дар ютуб мебурӣ дурӯғ гап мезанӣ ки мегӯӣ ҳар як шахсията мо видео мекунем аз пешаш мегзарем пас барои чӣ аз пеши ман нагзашта ты видео кардӣ шояд ӯ ҳамун дурӯғ бошад шояд ӯ шантаж бошад шояд ягон чизе ки бошад ки мақсад ҳамун дурӯғ бошад баъд чӣ хел ҷавоб медиҳӣ ӯ дурӯғ набуду 100% рост буду 100% дурӯғ буд ман доказатет мекунам дурӯғ буд идибек ты дар рӯй кард гӯш кун мара идибек ты дар рӯй кард ҳамин хел нест бес идибек рӯй накард не ты мегӯ ки бес савола ҷавоб не савола ты да идибек рӯй кард ты гирифтӣ мондиш ҳамин хел ҳаст ӯ монтаж буд ты ватсапе ки мондагӣ ватсапи идибека хижрӯ нигоҳ карда бур видеота ватсапе ки мондагӣ записи экран идибека ватсапи идибека биё ма гӯш кун мара анака бес ӯ монтаж буд аввалаш анака пас барои чӣ дар ютуб мебурӣ дурӯғ гап мезанӣ ки ҳар як каса видео мекунад аз пеши барои чӣ аз пеши ман нагузашта будӣ не аки гузашта нест не бес ман тра доказать ки ты шайтон одами бес ман тра доказать кес накунӣ ты шайтоне ки дар видео субҳаналлоҳ алҳамдулиллоҳ мегӯй не ки давҷа мегӯй ки ман гафта бо мемон ё запис рафтестем мо рафтестем ман ина пешаки бо мегӯ запис кестам ман гӯш кун ты дар ман навордам ҷа бо мемонам ки гапе ки ты мегӯй ки мо ҳар як шахсияте аз пеши мезгарем пас барои чӣ аз пеши ман нагузаштӣ не баш ты хато кунӣ одам обрӯ дорад иҷада обрӯи одамаш фикр намекунӣ мемонӣ сраза чӣ гуфтам видеоро дидем ки чӣ мега ки ҳар як шахсеро ки мо видео мекунем аввал аз пеш мегзарем агар ки зӯрӣ куна агар ки гӯш накуна хчагарени бад бигира баъдан дар ютуб мепартем ман мегумш ки чӣ ба вақте мара навор кардем барои чӣ ягбор аз пеши ман нагузаштӣ мегам мо ҳамиҷа хатогӣ кардем ку даҷҷоли асри 21 ти ягон ҷуда хатогӣ накардӣ ти и касб кардагӣ анан кора ҳамин як каси аз сурати партов номер партов сразу видеош мекунӣ барои чӣ барое ки дар ӯ видео ту 3 реклама мезанӣ сари ҳар як реклама 5000 мегирӣ 15000 ҳар як видеот кор мекунӣ болои и ҳамун одам агар тра занг бизана бигӯяд видеома ӯ далит кӣ
бага видеома удалӣ ки ту аю сум талаб мекунӣ ки ма барои видеоитро удалит кардам, барои тро видео удалит кардам. Анаки як чандин масъалаҳо ҳастанд, ҳамаша матро доказатат мекунам. Масъалаи дигар ки конкурскунора қапида бидӣ, конкурскунора қапида бидӣ ки типа ҳаром мехӯрен, тари мехӯрен, ухеле мехӯрен, чикорат кардан? Хеле бурдан шинонданта бахшиш агар апо тамошо киста бошен узри зиёд мехоҳам. Бурдан чикорат кардан? Ҳар як видео ки конкурскунора видео карди сумат партдан бо муттаҳамат кардан. Фенем қасум майле биги видеоро удалит ки бо хестан против видео кардан. Барои чӣ? Барои ки як нафар чӣ ном дора? Номрош 90 буд, аз тарматра занг мезад, типа тра падешка мегӯяд, типа кришаи ту буд у одам. Ма гуфти худаш. Кришаат буд, мегуфт ида фалон ки ма сум мегирам. У кришаи ту чӣ мегуфтааст ини конкурскунал? Мегуфтааст ки Бобуҷон 88 хайри муҳоҷир Рамазон одамои маҳан любохи рекламат мекунем қасума парто аввал. Конкурскунал метарзондиаст, ма мегирифтем, гуфтам ки дига бозита бага масъала бозита честне ки нами Бобуҷон 88 хайри муҳоҷир ё реклама. Конкурскума да силка роӣ мекунад дар WhatsApp мегам реклама кунам, мегум ту ки матро реклама кунам? И конкурс мегум деунаи чи ту синма мегардам, яки нами одамам тарика. Я номра ахриш 90 ҳама ура медонам. Машиника чӣ хебро варданаш. Барои қабарадораи азиз хоҳиш мекунам, мақсад мо ҳам метонем ки литсои шуморо дар халқ нишон битем. Чӣ дар кора? Мо дар видеомон мегӯем ки мо мардуми тоҷик якҷоя бишем. Не ки инаи хеле даҷҷолои асри 21 мебироянд. Тоҷиконе хеле ба 2-3-4 гурӯҳ тақсим мекунанд мардуми муҳоҷира. Ба 3-4 гурӯҳ. Ино ҳаром мехӯрад, ини ҳалол мехӯрад, уно хеле мекунанд. Худтонам дидестен чӣ? Худтонам дидестен? Худтонам дар ҳаёт дидестен чӣ хел зазор дорем, чӣ хел минус дорем, ай ки ҷо ҳаром мехӯрем. Ту охирон бор каналаш бидроем, охирон бор 5 моҳ пеш ҳадис гуфта будӣ. Ту дар ҳақиқати якай Бобуҷон гап мезанӣ, мегӯ ки манфиати дар халқ шуда, мегӯ ҳадис. 5 моҳ пеш ҳадис мегуфтӣ. Дар ҳадисот ягон реклама нест, барои ки 4000, 3000, 2000 просмотр мегирифт. Гурӯҳ ба 10000 мегирифт. Ба 10000 ҳеч катара реклама намегуфт. Вақте қадами Қурбона қапидӣ, Фирӯза Ҳафизовара қапидӣ, сиёҳ кардӣ, аяло сиёҳ кардан сар кардӣ, просмотр гирифтӣ, мардам айта реклама харидан. Барои ҳамин Роман МС бо матро мегӯм, ман ранги ту бандаи гунаҳгорам. Ман намегӯм ки ман тозаям. Ман ҳам ранги ту бандаи гунаҳгорам. Ман ҳам гуноҳҳои бисёр дорам. Ман ҳам вақташ да талабаи мактаб будам, ман намегӯм, ман ҳам реп мехондам. Дар санъат будам ҳам. Откровение дар YouTube видеом астай. Не ки ранги теори намебрам, намегум ки ма чисти одамам, одамои гунаҳгорро меқапам. Чизе ҳаст бояд ҳаққа бигем. Чӣ ба видео Бобуҷон 88 видео кардиву гуфти ки пили билет ма додан рафтам омадам. Чӣ ба рута сиёҳ кардӣ, нагуфти ҳақ талаб карда будам. Барои чӣ? Барои ки аудиторият нафаҳманд ки ҳаромхӯри худама аз хонаи Худо. Вақте ту омадӣ дар хонаи Худо видео кардӣ, чӣ гуфтӣ? Мо омадем сарҷамъ шудем ки хос ба хотири Аллоҳ имрӯз якҷоя шем, видео кунем, хонаи Худо буд шавад. Пас барои чӣ ту аз хонаи Худо сум талаб кардӣ? Барои чӣ? Шумо имрӯз мегӯед Бобуҷон 88 фалон сума хурд, Бобуҷон 88 фалон сума хурд. Фикр намекунед ки ҳар як блогеда то 50-60 ҳазор расход мекунӣ, ура брай биёрӣ, дар иҷа чӣ кунем? Мақсад дар иҷа бихезем, ана чӣ ном дора, расходш кунем, ҳар яки ёра блогерора. Ҳар яки блогера 50-60 ҳазор расход мекунӣ, ба биёд дар иҷа зораш мекунӣ ки биёд дар масҷид видео мекард. Баъдан мегӯем ки Бобуҷон 88 ҳаром хӯрд, баъдан мегӯем Бобуҷон 88 ихел. Ҳар як блогер ихели ба зораву илтимос кардагӣ омадагӣ дар масҷид збор кардагӣ. Барои қабарадорои азиз, морам дуруст фаҳмед. Просто о аз барои Худо омадагӣ нестанд дар масҷид. Кадомиш ки дар масҷид омада видео кардагӣ аз барои Аллоҳ омадагӣ неста, аз барои лой омадагӣ збор кардагӣ. То лойша нагирифтагӣ видео омада кардагӣ неста дар масҷид. Барои ҳам морам дуруст фаҳмед. То имрӯз ягон таҳаммо 4.5 соат раҳай ягон зот худаш пеш худаш масҷид рафтагӣ неста 4.5 соат. Як хелеш пул намеёд то ҷои корша биравад, не ки мебирад дар иҷа дар комментари як хеле гап мезана ки барои қамарам дарс фаҳмед, ман маҷбур шудем ин видеоро кардам. Намекардам, не ки ҳар рӯз дар борам видео мекардем, ҳар рӯз сиёҳо мекардем,
имрӯз маҷбур шудам ки лицои хитонам нишон будам ки одам хитон зазори холин гинпари гиноҳин чида одам гап мезанем ба ҷои якҷоя бидани мо не бояд якдигар тоҷика пас бизанад дар ҳамаи ҷо. умедворам ки мара хуб фаҳмиден ина диден хичонам чӣ хел одамай чӣ хелай мара хуб фаҳмиден. нақсад чӣ фикран ақидае дорен дар комментар анака бидроин банависен. видеоро агар аввалаш тамошо карда бошен гузарондани аввал тамошо карда бошен мефаҳмем ки чие дар бораи чӣ масъала ман видеоро кардам. барои ҳамин ҳақурат накунен, ҳар касам боша мардак бошен, бо ина мегӯ мардак бошен, биён лицо на лицо мо шуморо гап мезанем ки даги ҷо ҳаром хӯрда ки даги ҷо ҳалол хӯрдагия. ҳар як инсон хато мекунад. бегуноҳ фақат зоти пок хичай. ҳар банда ҳаста кадоме ки биё матр мегӯм ки ҳамамон гуноҳ дорем, ҳамон ҳаста хатогиёмон. барои ҳамин қад хитон дар ютуб реклама бисёри бад накунен, якдигарро пас назанен. ҳаракат ки кордори бизнес дар пишти хидат ша, на ин ки якаса пас задан. мавзӯъ бисёре видео ки чӣ ки беҳтарин мавзӯъ бисёра. боқӣ худо ҳамата нигаҳбон боша. умедворам ки маро дуруст дарк карден, умедворам маро дуруст фаҳмиден. аллоҳи меҳрубон ҳамата нигаҳбон боша. ҳама вақт ҳаққам дуо кунем. салому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракотуҳ.